एटू ड्यूअल रिकॉर्ड सिस्टम होत काम करे मैं आको कोई आसे एटू सर्वे रिकॉर्ड न है रजिस्ट्रार जनरल दियार होकलोरो एएनएम एटा रजिस्टर करे हु हैज एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड बर्थ होइसे ने डेथ होइसे ने तार पिछते एटा एजन सुपरवाइजर आहि पेला आको चेक करे सो इज अ डबल कन्फर्मेशन सिस्टम एरर होवार कारणे एकु चांस ना थाके इट्स अ कंटिन्यूअस इन्यूमरेशन सिस्टम इट इज नॉट सर्वे एनुअली एक बार करे एटू होदाय होई थाके और एक बছর পিছত এটার রেজাল্ট দিয়ে দিয়ে एंड इट इज मैच करे सर्वेयर की दिसे तार पिছত एन्यूमरेटर की दिसे सुपरवाइजर की दिसे मैच करी अल्टीमेटली पब्लिश करे नेक्स्ट स्टेप टू होल आफ्टर हु मेजर्स maternal mortality ratio why it is important in the sense जदि कुनबा maternal mortality ratio ता health indicator हिसाब बाबले तो एटू मिसा इट इज अ डेवलपमेंट इंडिकेटर अपनी साइड से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जदि यूनाइटेड नेशंस जदि बनाया से 2030 भितरत प्रत्येक कंट्री एटू एटू अचीव करिब लागे बोली जेतिया दिया से तेतिया मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो केटा इंडिकेटर हिसाबे बनाइছে अपनी एटू जदि अचीव न करिले तो अपनी एसडीजी अचीव करा नाइ बोलिए धरिब मतलब और WHO की कइसे साओ इट्स अ की इंडिकेटर फॉर मैटरनल हेल्थ एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम गुटे हेल्थ सिस्टम आशा भाल धरे करी आसेने ड्रग्स पाए आसेने गाड़ी प्रेग्नेंट वुमेन पाए आसेने डॉक्टर्स आसेने नर्स आसेने गुटे हेल्थ केयर सिस्टम एटा इंडिकेटर हिसाबे आमी धरू बोली WHO कहि दिसे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कय इट इज ए क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी रिफ्लेक्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ मैटरनल हेल्थ सर्विसेज सो एवरीबडी इंटरनेशनली एक्सेप्ट्स MMR as one of the indicators which reflects the development of any state or any country. Next step to whole why mothers die एटू एटू इंपॉर्टेंट फैक्टर जदि कुनबा टीबी होई पेला बीमारी होई पेला मरिब पारिबो कुनबा कोविड होई मरिसे बट व्हाई वन हेल्दी वुमेन हु इज अदरवाइज भाला से सोली आसे बिया होइसे तार पिছত 9 माह भितरत किहर कारणे नेचुरल रीजनर कारणे मरब लगिया होइसे दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द सिस्टम मे बी आमी भाल धरे अर्ली डिटेक्शन करिब नवारलो हाई रिस्क भाल धरे ट्रीटमेंट দিব नवारलो और एकेते मोबिलाइज करी आनिब नवारलो आशा भाल धरे काम करा नाय एनको एनको किबा किबा कारणत किबा घटना घटिसे that shows the systemic failure maybe as honorable chief minister has said 480 mothers were dying for 1 lakh live births in 2006 that is a very I mean to say not a good system so high blood pressure और केतियाबा इन्फेक्शन हो जाए हॉस्पिटल घरोते डिलीवरी होई पेलाय केतियाबा ब्लीडिंग होय एनीमिया अदर मेडिकल कंडीशंस डायबिटीज हाइपरटेंशन एनको होई पेलाय मरि जाए केतियाबा एबॉर्शन होवार पिছত इन्फेक्शन होई पेलाय मरि जाब मैं एने WHO परसेंटेजेस दिसलो रफली 38 to 48% हेमरेज हो जाए ब्लीडिंग हो जाए ब्लड बैंक ठीक न होले तो टाइमली ब्लड ना पाले तो मरि जाब एनको डिफरेंट परसेंटेजेस होत मदर्स आर डाइंग सो बिफोर प्रेजेंटिंग Assam's progress how we moved from 2006 to 2024 this is the situation in 2006 just I would like to highlight what was the situation in 2006 first 480 same SRS जिटू आमाक एतिया रिपोर्ट दिसे 2004-6 तीन बसरत मिली प्लाई दिए हेकोत 480 बोली दिसे अपनी विश्वास करो आज ही तारीखोत अपनी गूगल मारी साओक द करंट 480 थाकिले तो that country those countries are Burundi Congo Gambia and Kwa Assam situation in 2006 was like that numbers say like that Africa jikuno iman bhal dare develop nuhuar countries kiman MMR ase 2020-21 ot apne Google mar le to 480 500 range hot take that means Assam situation was not so good in 2006 जदि सीएम सारे हमार प्रोग्रेस और कदा कोई पेला बेलेग स्टेट ऑफ पीस वाले मारी पेला हमें आगत आइसु बोली कोई ऐसे माने दिस इज अ फिनोमिनल जर्नी बुझी दैट वन हैज टू से देन बर्थ रेट 25.0 दैट मीन्स आउट ऑफ 1000 population there are 25 births that is very high TFR 2.9 TFR total fertility rate अपना 2006 और कदा मैं अपना के एक्सप्लेन करूँ बिसार ले तो TFR is simply दो जन मिली पिलाई
kiman children produce kori ase, wife, husband. Lora suwali. 2:2 hole to population stable takibo. Ketiaba alap deaths hoi jay 2.1 hole to stable hobo. But at that time we are running 2.9. Matlab 2 persons are producing 3 children. Matlab population is increasing every year. Hospital eta bonaleo apnak around 50% apnak next 5 years of increase korbo hi lage. That is the situation. So there is no control on pregnancy and the deaths, and there is no control on population also. It is going at 2.9. That means almost wife and husband are producing 3 children. 2.9 means. And low institutional delivery. 22.4% only pregnant women were going to hospitals. Mane ki mo eta coin jodi task korle to 50-50 poribo. Kintu 22.4 madle ki only 22.4%. Mane 1/4 of pregnant women only are going to hospital for delivery. Mane probability koi kam. Mane hospitals ase, tinita medical college ase, kisman tate goi ase. मतलब moi kind task kor leo 50-50 hobo lage, kintu 22 hoi ase. मतलब health system is not in a good shape in 2006. And low number of service providers. Ami amar efforts with koi dim. How many PHCs were there? How many medical colleges were there? Are they sufficient or not? Amar journey to apnak dikhabo kujisu. No referral transport. Nije manu ahibo lage hospital. Delivery kiba my hemorrhage, hypertension eketa dikhaiso. Rati bleeding start hoise. Nije june ahibo hospitalot. She can survive. Otherwise mori jabo. Etia apni G system sai ase 108 phone korle to 24 minutes hot average hot ahibo lage. A system ete nasilai. Then medical colleges etc. You know there are only 3 medical colleges and they are absolutely insufficient. So overall 2006 this is our situation, which is I can call it is not so good and suboptimal situation. Sir more laga 10 minute aase nahi sir. ठीक है सर धीमान फास्ट कोई Sir. Then 2004 comparison apni sale to just we took one of the developed states, Kerala as an example. We are running at 480 deaths per 1 lakh live births. India is 254 and Kerala is was around 95. That means there is a big gap, as Honorable CM Sir has said, that it is approximately 230 ranks different. Then how we have progressed from this situation, infrastructure, HR, service provision, etc. One by one apnak dikhabo kujisu. First, medical colleges. It is very difficult to create one medical college and who can produce more professors and more doctors. Now from that situation we have moved to 13 medical colleges. Aru dasra dubasro tahi ase. Then district hospitals, they have increased from 17 to 22. Aru basi increase hoise ekita medical college hote absorb hoi goise. Community health centers 100 to 221. PHCs 610 to 1017 and sub-centers from 4,500 to 4,875. Then next HR due to centers hota apni jadi sale to who can provide the services. Ami eta important hub the use karo comprehensive emergency obstetric and newborn care. Etu normal hospital hisabe no hoy. Jadi jikunu kiba problem hoise bleeding start hoise rati. Etna emo who can give the emergency care? Apni Sailok Etia we are having 98 centers across Assam, in which 84 FRUs are there, 13 medical colleges Tatu Etupai, Ayurvedic college ase, and every district now we have one comprehensive emergency obstetric and newborn care. Then coming to the HR, if you see our progress, now we are having 5,700 plus doctors. Staff nurses are 7,419, ANMs are almost 10,000. We have CHOs, Ayushman Arogya Mandirs, 3,200 are running. Paramedical staff are approximately 8,000. And there are adequate paramedical and other staff. And this human resource apni sale to approximately our medical colleges are producing 1,600 medical seats. PG seats have increased to 722. Nursing in public sector are 1,600. And 1,100 and plus nursing seats in private sector, and these are providing us the continuous source of supply to fight with MMR.
Then grassroot level functionaries eti ami tolor pora uprot eta ashas jadi 2006 ত আমি আশা সিস্টেম আরম্ভ কৰিছো. Now we are having 33,000 of ashas এবিলাকে নিজর কমিউনিটিত নিজর কথা পাতি পেলাই লৈ আনিব. Our asha supervisors are 2,000 and they are extremely helpful in reducing IMR and MMR and incentives ashat apni sale to 2017 and 24 ami compare koriso. It is almost doubled. That means more pregnant women are coming to the hospital. Asha are claiming more money from the government for their services. Then institutional deliveries moi alap agote refer korisu. Approximately 23% institutional deliveries were happening at that time. Apne etia saok 100% institutional deliveries and all delivery points at all levels established kora hoise. Home delivery pocket jota ase to come kora islo and free treatment JSS ke everything is free for deliveries and Janni Suraksha Yojana tokao pabo. Apni saok 84% etia NFHS official survey mate or it further improve hoi pelai amar 97% loke paise latest. Etu apni saok number of home delivery pockets agate 408 asil ami pratyek ठाई ठाईते आशा एने मोबिलाइज करार कारणे एतिया बहुत कम होई पिलाई 56 लोके पैसे आजी तारीख लोके 25th और institution deliveries are 97%. ami 23% और पर start करिसु. Now 97% of women come to the hospitals for having institutional delivery. Then service delivery quality apni sale to you can see that early register of pregnancy. It indicates how much efficient we are. First trimester. That means agent pregnant woman kami register koribo lage to first 3 months that is first trimester boli kom. तार बिटरोटे आमी एके तो आमी जानी पिलाय रजिस्टर करले तो बाकी सिस्टम सेट हो जाए. बीपी मेजर करे हिमोग्लोबिन मेजर करे अपने हमारे एफिशिएंसी एक बार साओक 94% of registration pregnant women we are doing in first trimester. माने आशाs are very alert. They get to know in the first 3 months itself. Generally second month third month तो होले registration हो यासे. Then high risk pregnancy आमी screen करी आसु and minimum 4 checkups माजोते होबो लागे. हमार 4 ANC coverage is 92%. आमी फर्स्ट मंथ प्रेग्नेंसी पोरा 9th मंथ लगे 4 times कांटेक्ट होता आशार लगत आही आसे और फ्री डायग्नोस्टिक्स एवरीथिंग फ्री ड्रग सर्विसेस एकिटा पाई आसे. Drugs and diagnostics are one of the important things in this journey. You can observe that we are now we give every drug free of cost and it's generic drugs and they are available. अपना referral service अपनी साले तो एटू CM सर एक inaugurate करार 108 emergency services we have 2008 और पर start हुई से सारे 1.5 decades सारे health minister आसिल सारा ऊपर तो मैं सारे की करे से मैं एटा slide में बनाइस लो. Ambulances 793 they are running. हमार average response time is 24 minutes. Pregnant women call करे आहिबो आको हमें drop करे आसु. Boat ambulances सारे areas service दिबुलाई 7 boat ambulances and there are 649 patient transport vehicles हमें प्रत्येक टी गार्डन और recently दिया हुए से. टी गार्डन उपरोत अपनी एटू साबो पारबो दे women they keep on working till delivery. आमी last 6 months अपने कामो जाबो ना लागे भालदरे घरोते बही न्यूट्रिशनल खाना लोबो लागे बोली 15,000 rupees आमी दिया सो. एतिया लगे 1,50,700 प्रेग्नेंट women के एटू दिया हुए से 15,000 rupees. एतिया लगे आमी 150 crores डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्टली एक तोर अकाउंट होते आमी पटाया सो. और टी गार्डन कारण स्पेशली MMU मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और प्रत्येक टी गार्डन हॉस्पिटल ड्रग्स दिया हुए से और आयुष्मान आरोग्य सेंटर खुलिसलो. और लास्ट पॉइंट अपना अवगत करबले खुजिसो 54 डॉक्टर्स इन टी गार्डन हॉस्पिटल्स एटू रिसेंट स्टेप एटू कुनुबा टी गार्डन आमी डॉक्टर टोका दिम अपनी आमाक दिबो बोली कोले तो आमी ताते पोस्ट करी आसो. दे आर मेकिंग पेमेंट. नॉट ओनली दिस वन अदर हार्ड टू रीच एरियाज 4 एरियाज हो तमार आरु mobile medical unit solia se 130. There are 15 boat clinics. They are also providing the services. Aru real time monitoring. Amar NHM mo to 2 days back or slide loislo.
You can see the date also here that shows 18th. এটা ডেথ হলে তো ইনফ্যান্ট ডেথ হয়েছে না ম্যাটারনাল ডেথ হয়েছে না আমাকে অ্যালার্ট আহি যায় আমি নাম এনে আমি হাইড করে রাখিছোঁ NHMত এটা পোর্টাল চলি থাকে যিকোনো ডেথ এটা হলে তো লগে লগে আমি গম পাম আৰু ডেইলি মনিটৰিং হয় আৰু কাৰেক্টিভ ষ্টেপ কিহৰ কাৰণে মিষ্টেক হয় এইকেইটা আমি লৈ দিওঁ এই শ্লাইড আপোনালোকক সকলোত ক'ব খুজিছোঁ মই আগতে MD NHM 10 years back I was MD NHM CM sir health minister আছিল তার আগৰ পৰা CM sir আৰু 7-8 years আগতে হেল্থ মিনিষ্টাৰ আছিল প্ৰত্যেক ষ্টেপত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগেনে মেচিনছ লাগেনে পেশেন্টৰ লগত গৈ পেলাই প্ৰেগনেন্ট উমেনৰ লগত গৈ পেলাই কি সমস্যা হৈছে কেনেকৈ আহিছে টকা কিমান খৰচা হৈছে গৈ হুদাৰ এটো PM ছাৰো ইনাগ্ৰেট কৰি আছে হেল্থ মিনিষ্টাৰ ছাৰ জয়েন কৰাৰ পিছত অশোক সিংঘল ছাৰ ৰিপিটেডলি যায় গৈ পেলাই হুদে और ड्रग डेलिवरी सिस्टम मैं एटा कदा कम 1% ड्रग शॉर्टेज होले तो लगे लगे आमी डिपार्टमेंटत अलग हल नहीं हो जाए CM सर हुदिबो 1% ड्रग्स क्योर करने शॉर्टेज होई आसे नाउ आवर एफिशिएंसी रेट एटू CM सर निजे इंस्पेक्ट करी आसे ड्रग्स एंड एस्टैब्लिशमेंट सिस्टम सो प्रत्येक लेवलत मॉनिटरिंग सपोर्ट डिजाइनिंग प्रोग्राम्स प्रत्येक क्षेत्रत CM सर और गाइडेंस और मॉनिटरिंग और करने एटू करबो पारिसो ए मैटरनल डेथ रिव्यू अपना कइसलो আমি অফিসতে করো আমার একটা ফরম্যাট আছে NHM মত ব্লিঙ্ক হওয়ার লগে লগে 1 উইক ভিতৰত ঘৰত কোনবা যাব আমার কারণে ফরম্যাট এটা ফিল আপ কৰিব কেনেকুৱা ডেথ হৈছে কিহৰ কাৰণে হৈছে ক'ত প্ৰবলেম হৈছে গুটে আমাক ৰিপৰ্ট দিব প্ৰত্যেক মা আমি বহি পেলাই আৰু কেনেকুৱা কাৰেক্ট কৰিব পাৰো এটো একিটা আমি নেক্সট কাৰেক্টিভ স্টেপস আমি লৈ থাকো দেন one thing we have to mention they are not specifically social health schemes নহয় but there are other programs. You can see that NFSA program, nutrition support program, drinking water, sanitary latrines, adolescent support programs, ये गुटे किटा अमार कारने contribute करसे MMR reduce कर बोले आरु teenage marriage जिटू CM सारे tough stand जिटू लोइसे child marriage act और उपरोत अब अपना केटा slide हमें दिखाबो बिसारिसो there are 3 parameters हमें जिटू लो teenage marriage टीनेज प्रेगनेंसी टीनेज डिलीवरी ये तो हमारा NFHS होता है फर्स्ट इज टू स्टॉप इफ एट ऑल मैरिज इज गोइंग टू हैपन बिफोर टीनेज अपनी साओ 2023 फेब्रुआरी पोरा CM सर लोअर स्टैंडर्ड क्षेत्र इट इज अनइमेजिनेबल आगोते हमार 15% एटू चली आसे विथ वन सिंगल स्टेप गुटे के टॉप 33% रिड्यूस हो गई कुनबा कोई आसे कुनबा को पर एतियाव 10% चली आसे ने बोली दिस फिगर इज स्लाइटली टीनेज मतलब 19 year और पूरा प्रेग्नेंट होले तो दैट इज लीगल लेट अस नॉट कंफ्यूज बिटवीन मैरिज एंड टीनेज प्रेगनेंसी सो अप्रॉक्सिमेटली हमें कैलकुलेट करी आसो आज हमें केस किटा किमान बुक करसो आसो रफली इट इज हैपनिंग एट 5% now so something is 15% one step that has fallen down to 5% that you can call it 75% improvement अगर तो अपना कोइसलो एबॉर्शन कर ले तो 33% रिस्क आ ही जाए मैटरनल मोर्टालिटी किंतु that risk is reduced by 75%. Now अपने ये तो trend जितो just now honorable chief minister has mentioned this is the mobility this slide is important yes sir. You can see we started something not so good that is the polite word we started with 480 mmr 480 pregnant women were dying for 1 lakh live births India 254 and Kerala ene apna keta developed state hisabe dislu they were at 95 you can see the journey the way the slope in which the graph has moved in Assam from 480 to 125 we are no more the worst state there are Madhya Pradesh Odisha if you compare Assam decline no state has achieved such sharp decline during this period sobore komise but Assam started with 480 today it is 125 baki komise olop but we have established the sharpest decline और एटा हेकोते अपना और एटा स्लाइड दिखाबो खुजिसु that is how strong our systems are every state is tested by covid
every state is tested, their existing systems are tested. 2 years, 2020, 2022 loike ami 2 basar loislo, where the COVID is highest. Apni saok, Assam decline total in these 2 years is 36%. And Tamil Nadu is 30%. Somebody says south of Tamil Nadu bahut bal. Maybe COVID ahi pela hilai dise gute system. Asha ANM vaccination hot lagi se, hospitals hot kiba changes hoise, beds occupy hoise. Assam or decline savok. In these 2 years, our decline is 36%. Jikunu state of in entire India, nobody could show that much of decline during the COVID. And moi yate duta point kobo kuisu. One is the percentage, that is 36% our highest, and the point wise our reduction is 70. The next highest is Bihar, Haryana, Ebelakor around 27, 21, 22 enko hoise. But ours is 70. This much of decline, this much of percentage. Imagine korbo how strong our systems are. The visionary leadership of CMs are in 1.5 decades. The systems are set up in such a way. Enter WHO, United Nations, Government of India monitor kore ase. Enko indicator of phenomenal achievement Assam achieve koribo parise. Then apni savak tolot -14, -16 enko ase. Mane ebela kor MMR bari goise. COVID ahi ek bar hilai dile to mane apni tolot savak kisman negative percentage ase. Not to name Telangana, Odisha, belak state hota se, tar percentage 16%, -16, -14, -9 mane ki. Matlab negative improvement. Negative improvement means MMR bari goise belakor. When Assam is doing phenomenally well, even the established states also, they failed during the COVID. That's all from my side, and we know there is a lot of 125 pora agotami aru improve koribo lage. Honorable Chief Minister a budget to that a notan program budget to announce korse IMR MMR aru kam koribo lage kenako koribo lage boli NHMR pora toka ahi ase ami state budget or pora ami lagi koribo lage boli ইয়ার পিছত আমি কিছুমান বস্তু আমি লৈ আছো সরি one is certainty সকলকো টাইমত পাব লাগে সেকেন্ড ইজ কোয়ালিটি কেতিয়াবা বিপি মেজার করতে কোনবা গলত দিব পারব কিউর কারণে হয় আছে ডাবল চেকিং রাখিব লাগে নহলে তো প্রেগন্যান্সি ইনডিউস হাইপারটেনশন কেসেস মিস হয়ে যায় এন্ড টাইমলি সার্ভিস আমি ফিজিক্যাল প্রোগ্রেস ফাইনান্সিয়াল প্রোগ্রেস আমি সাই থাকো কেতিয়াবা টাইমলি প্রোগ্রেস কালমে না রাখো এতিয়ার পর আমি হেলথ ডিপার্টমেন্টত টাইমলি প্রোগ্রেস রাখি আসো এ প্রেগনেন্ট উমেন এ টাইমত এটু হব লাগে হইছে না নাই নহলে তো কোনবা এ কাম এক হপ্তা ভিতৰত কৰাব লাগে এনকো সিস্টেমত আমি এন্টার করি আসো উই নো 125 স্টিল আরো কাম আছে সো আমি কাউন্সেলিং আর ম্যান্ডেটরি আল্ট্রাসাউন্ড কেতে আমার আল্ট্রাসাউন্ডস এতে अराउंड 70-80% তত চলি আছে সো কিসমান আল্ট্রাসাউন্ড করলে তো কিসমান ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া আমি গম পাম সো আরো ভাল ধরে ট্রিটমেন্ট দিব পারো আর ডেলিভারির পিছত কেয়ার বিকজ দ্য ডেফিনিশন ইজ ইভেন আফটার 42 ডেজ ডেথ তো এমএমআর হিসাবে কাউন্ট হয় সো পোস্ট ডেলিভারি কেয়ারের উপর তো আমি কাম করিব লাগে এর উপর তো কাম করি আসো থ্যাংক ইউ ওয়ান এন্ড অল থ্যাংক ইউ স্যার So, আপোনালোকে প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো চাই দেখা পালে যে that was a phenomenon journey from 480 to 125 being the last state আজি আমি মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় উত্তৰ প্ৰদেশ উৰিষ্যাৰ দৰে ষ্টেটক আমি পিছ পেলাব পাৰিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে এই জাৰ্নিটোক ভাৰতৰ যিকোনো ষ্টেটৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰে This is the sharpest decline ever achieved by any states in our country. এতিয়া আমি ইমান ক্লোজত আহি গলো যে চাইল্ড ম্যাৰেজক আঘাত কৰাৰ পিছত আমাৰ টিনেজ প্ৰেগনেন্সি আৰু মেটাৰনেল মৰ্টেলিটিত আৰু বেছি শাৰ্প ডিক্লাইন আহিব বাট দিস স্টাডি ইজ প্ৰায়ৰ টু আৱাৰ এটেক অন চাইল্ড ম্যাৰেজ তানে 125 আমি তেতিয়া পাইছো যেতিয়ালৈকে চাইল্ড ম্যাৰেজৰ ওপৰত আমাৰ কোনো অ্যাকশন হোৱা নাছিল গতিকে উই ক্যান ইজিলি এন্টিসিপেট দ্যাট ইন দ্য নেক্সট এসআরএস যিবিলাক আহিব তাত আৰু আমি সাৰফেস ডিক্লাইন দেখা পাম এন্ড আসাম উইল এন্টাৰ ইনটু দ্যাট প্ৰিভিলেজ লিগ যাৰ নেকি মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ইজ বিলো দ্যান ন্যাশনাল এভাৰেজ আৰু মই ভাবো যে ইন নেক্সট 2 ইয়াৰ্স achievable and in fact jeti ami kotha pati asu I believe that by this time we have achieved that because this is a report of 2022
আমি কথা পাতি আছো 2025ত লাষ্ট 3 বছৰত ইয়াতকৈ বেছি কাম হৈছে পাৰ্টিকুলাৰলি স্পেসিফিক এৰিয়া যে টিনেজ প্ৰেগনেন্সিৰ ওপৰত যে 18 বছৰৰ কোনো ছোৱালী মাক নহওক তাৰ কাৰণে আমি যিমান কাম কৰিছো এইটো এচিভমেন্টত তাক ৰিফ্লেক্ট কৰা হোৱা নাই দিস ইজ প্ৰায়ৰ টু দ্যাট আপোনালোকক ডক্টৰ অশোক বাবুৱে কৈছে যে কোভিডৰ সময়তো আমি নিৰন্তৰ ইমপ্ৰুভ কৰি আছিলো আৰু আজি সেই কাৰণে আমি এটা নতুন আইডেন্টিটি যে আগতে এমএমআৰ আটাইতকৈ কোড বেছি অসমত সেই আইডেন্টিটিৰ পৰা নেগেটিভ আইডেন্টিটিটোৰ পৰা আজি আমি আতৰি আহিব পাৰিলো এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজ্যকো আমি পিছ পেলাইছো আৰু হি আমাৰ গোটেই সিস্টেমটোক এটা নতুন শক্তি দিব just to as a future road map কালি মই আমাৰ মিটিংতো কৈছিলো যে আমাৰ নেক্সট 5 ইয়াৰ্স লক্ষ্য হ'ব যে অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে starting with a FRU first referral unit আমি যদি একোখনকৈ 100 বেডেড হস্পিটাল কৰিব পাৰো আৰু সেই হস্পিটালখন যদি বাকি গোটেই হস্পিটালৰ নিউক্লিয়াছ হৈ পৰে আৰু এই 100 বেডেড হস্পিটালখনত আমি যদি সকলো সুবিধা উপলব্ধ কৰোৱাব পাৰো নাইট সিজাৰেন ৰাতি হলে ৰাতিয়ে সিজাৰেন হ'ব এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰো দেন প্ৰবেবলি আমি টপ 5-6ত আমি সোমাই যাব পাৰিম আমাৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এতিয়া এটা কাম কৰি আছে যে তাৰ যিটো প্ৰত্যেক সমষ্টিত 100 বেডেড এখন হস্পিটাল হক তাৰ বুনিয়াদ এটা নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব একোখন এফআৰইউ কৰি পেলাই আজি আমাৰ অসমত 84টা স্থানত এফআৰইউ আছে কিন্তু 54 সমষ্টিত আমাৰ এফআৰইউ নাই তিনিখন এফআৰইউ আমি যোৱা এটা মাহত এক্টিভেট কৰিছো আৰু এতিয়া আমাৰ সিঙ্গল মোস্ট কনসেন্ট্ৰেশন হৈছে আৰু 51খন এফআৰইউ বনোৱা আৰু যদি 51খন আমি এফআৰইউ কৰিব পাৰো দেন তাৰ পৰা আমি 126 সমষ্টিত 126খন আমি 100 বেডেড হস্পিটাল বনাব পাৰিম আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত একোখন মেডিকেল কলেজ দেন ইট উইল বি ওয়ান অফ দা ৰবাস্ট হেলথ কেয়াৰ সিস্টেম হ'ব ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে আৰু মই ভাবো যে বাই 2029 আমি ইয়াক এচিভ কৰিব পাৰিম মই আজি আপোনালোকক লগ পোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আমাৰ ৰাজ্যত সোশিয়াল সেক্টৰত ইমান ডাঙৰ এচিভমেন্ট আমি কেতিয়াও পোৱা নাই the credit is due to our medical fraternity আমাৰ ডক্টৰ আমাৰ চিকিৎসক আমাৰ নাৰ্স আমাৰ আশা আমাৰ গোটেই হেলথ কেয়াৰ সিস্টেমত কাম কৰা প্ৰফেশনেলস ল্যাব টেকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে ওয়ার্ড বয় ওয়ার্ড গাললৈকে মই সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছো SRS 2020 যিখন বুলেটিন প্ৰকাশ হল হি আমাৰ ইমান দিনৰ কষ্ট আৰু একাগ্ৰতাক স্বীকৃতি দিছে দিস ইজ এ national and international recognition because SRS is accepted as a internationally accepted documents গতিকে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰিব আৰু আদাৰৱাইজ অলসো আমাৰ যেটো বুলেটিন আছে বা আমি যেটো ৰিটেন এটা আমাৰ হ্যান্ড আউট আছে সেইটো আপোনালোকক আমি দি দিব পাৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটো অসমৰ কাৰণে সঁচাকৈ এটা ডাঙৰ এচিভমেন্ট হয় কিন্তু এই যিটো মৃত্যুৰ হাৰ আছিল সেই মৃত্যুৰ হাৰটো চৰকাৰী হাস্পতাল আৰু প্ৰাইভেট হাস্পতালৰ মাজত ভাগ কৰাৰ তেনেকুৱা পৰিসংখ্যা আছিল নেকি ইয়াতে যেতিয়া মৃত্যুৰ হাৰ আছিল 2005ত তেতিয়াতো চৰকাৰী প্ৰাইভেট হস্পিটাল নাছিলে অসমত তেটা গুৱাহাটীত অকল ডাউনটাউন আৰু জিএনআৰসি আছিল দেখি আমি যেটো পিৰিয়ডৰ কথা কৈ আছো সেইটো পিৰিয়ডত কোনো প্ৰাইভেট নাৰ্সিং হোম তো অসমত নাছিলে এতিয়াৰ সংখ্যাখিনিত কিবা তেনে তথ্য আছে নেকি এতিয়া যেটো ইনষ্টিটিউশনাল ডেলিভাৰী বা মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি দিস এচিভমেন্ট ইজ 90% ইন গভৰ্নমেন্ট সেক্টৰ কাৰণ মানুহৰ প্ৰসূতি জন্ম দিয়া বা আমাৰ হেলথ কেয়াৰত যেটো জন্ম মৃত্যু হয় ম্যাক্সিমাম গভৰ্নমেন্ট হস্পিটালতে হয় কাৰণ নাৰ্সিং হোম বিলাকত মানুহে সন্তান জন্ম দিব না যায় একেবাৰে প্ৰিভিলেজ মানুহখিনিহে যায়
আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই যে this improvement has mostly come from the rural sector, গ্ৰাম্য অসমৰ পৰা, কাৰণ গ্ৰাম্য অসমতে প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ আটাইতকৈ বেছি আছিল চৰ অঞ্চল টি গাৰ্ডেন অঞ্চল। ইয়াত আপোনালোকে আৰু দেখিছে যে যেতিয়া স্বাস্থ্য খণ্ডৰ উন্নতি হয় তাত কেইবাটাও ইণ্ডিকেটৰে দেখা দিয়ে। TFR যিটো 2.9 আছিল, টুডে ইট হেজ বিকাম 2.1। তাৰমানে অসমত এভাৰেজ এতিয়া মানুহে 2টা সন্তান জন্ম দিয়ে, আগতে 2.9 মানে 3টা সন্তান আছিলে। চ' এলং উইথ দ্য জাৰ্নি অন MMR গোটেই হেল্থ ছেক্টৰটোৱে ইয়াত ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈ গ'ল। আগতে হস্পিটালত প্ৰসূতিৰ জন্ম আছিল 22%, তাৰমানে 100টা যদি সন্তান জন্ম হয় 22টাই হস্পিটালত জন্ম দিয়ে। আজি দিছ পাৰ্চেণ্টেজ ইজ অলমষ্ট 97%, তাৰমানে 97% মহিলাই আজি হস্পিটালত জন্ম দিয়ে। থাৰ্ড, এই এচিভমেণ্ট অহাৰ আন এটা কাৰণ হৈছে ডিক্লাইন ইন পপুলেশ্যন, কাৰণ যিমানে এতিয়া শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাটৰ দৰে হস্পিটালত খালী থাকে শিশুৰ জন্ম সংখ্যা কম হৈ যোৱাৰ কাৰণে। আগতকৈ জন্মৰ সংখ্যাটোৱে কমি গৈ আছে, বিকজ ফাৰ্টিলিটি ৰেট হেজ কাম ফ্ৰম 2.9 to 2.1। আৰু ইয়াৰ পেৰেলেলি যদি আজি আমি IMR ডিছকাছ কৰা নাই, কাৰণ লেটেষ্ট আৰু অলপ ডেটা ওলাব বাকী আছে, NFHৰ ছাৰ্ভে চলি আছে, ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটিও আমি এই সময়ছোৱাত 68ৰ পৰা 32লৈকে কমাইছোঁ। এইটো হ'ল ছাৰ্পেষ্ট ডিক্লাইন। যদিও আজি আৰু ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটিটো অসম লাষ্টত আছিল, কিন্তু আজি IMRৰ ক্ষেত্ৰতো অসমে উৰিষ্যা, উত্তৰ প্ৰদেশ, ছত্তীশগড়ক আমি পিছ পেলাই উই আৰ জাষ্ট ইম্প্ৰুভিং। আগতে আমি ইম্প্ৰুভ কৰিলেও আমি যেনে তেনে লাষ্টতে থাকোগৈ, বাট নাও উই আৰ ইন ডেট মোমেণ্টাম যে এতিয়া আমি ইম্প্ৰুভ কৰাৰ লগে লগে এখন এখন ৰাজ্যক আমি পিছ পেলাই যাওঁ। গতিকে যিটো অসমে যিটো এটা মোমেণ্টাম ইমান দিন বিচাৰি আছিল, সেই মোমেণ্টামটো এই বছৰৰ পৰা আমি ইনফেক্ট লাষ্ট SRSৰ পৰা আমি পাব আৰম্ভ কৰিলোঁ, যেতিয়া লাষ্ট পজিশ্যনৰ পৰা উই বিটেন মধ্যপ্ৰদেশ। আৰু এতিয়া প্ৰত্যেকবাৰ SRS ওলাবতো আমি এখন দুখন ষ্টেটক পিছ পেলাই গৈ থাকিম। চ' ডেট মোমেণ্টাম ইজ নাও উইথ আছ। ইমান দিনে যিটো মোমেণ্টাম আমি বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে অহাবাৰ যেতিয়া SDG ৰিপৰ্ট আহিব, SDGটো আমি আকৌ ইম্প্ৰুভ কৰি যাম, বিকজ MMR ইজ এ ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডিকেটৰ ইন SDG। Same period. This is the we are just presenting you journey of NHM. When NHM was started and today. So 480 pra we come down to 125 in MMR. IMR we came down from 68 to 32. Aru institutional delivery we went up to 22% to 97%. So all the three indicators we achieved during the period of NHM. So credit to iman dangor eta systemot credit apuni kono pinpointed credit koribo nware. Yat asar contribution ase, doctor contribution ase, better road bonuar karne contribution hoise, better dolong bonuar karne contribution hoise, better education improve হোৱাৰ কাৰণে contribution হৈছে, better medical college হোৱাৰ কাৰণে contribution হৈছে. This shows Assam strength on the social and economic sector. MMR is not only a social indicator, it is also an economic indicator. তাৰ মানে এতিয়া মানুহৰ আৰ্থিকভাৱেও মানুহ শক্তিশালী হৈছে. So this আপুনি যদি কয় যে অমুক ব্যক্তিজন, অমুক মানুহজন, অমুক গাঁওখনৰ কাৰণে হৈছে, that is not true. This also shows Assam development journey. Aru ami jeto period capture korisu to represent a jeneke apuni eta manuhok dekhuabo lage je last 2 years, last 5 bosor. So we capture the situation day of NHM till today. Kintu jetia manuhor health indicator barhe, তেতিয়া আপুনি এইটো বুজিব যে মানুহৰ ক্যালোৰি কনজাম্পশনো বাঢ়িছে।
তাৰমানে ইকনমিক্যালি অলসো ষ্টেট হেজ ইনক্ৰিজ ইয়াতে these are factors which shows that Assam is now in path of progress যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ৰাস্তা ঘাট সব ভাল হল কিন্তু IMR MMR নব ভাল নোহোৱালৈকে এটো বুজায় যে ইনকামটো ঘৰলৈকে আহা নাই so ইনকামটো কাবাৰ হাতত আছে but this shows that now income is distributed among tea garden among shore area among hilly area so it shows a picture of a healthy Assam not healthy means not only from health point of view a healthy Assam in macro sense আৰু সবচে ডাঙৰ কথা যে একে সময়তে বহুত ষ্টেটে জাৰ্নিটো আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু অসমৰ দৰে সাৰপেস ডিক্লাইন কোনেও দেখুৱাব পৰা নাই চাহ বাগিচাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সফলতা পোৱা গৈছে বুলি অনুভৱ কৰে ইয়াত আৰু আমি এতিয়া আমি ভাগ কৰিব নোৱাৰিম চাহ বাগিচা কোনটো 125 জেনাৰেলি ফৰ আসাম from 480 to 125 so এতিয়া পকেটস বিচাৰাটো বেলেগ আমাৰ যদি NHM or database থাকে কোন জায়গাত কিমান মানুহ ঢুকায় so that data is available কিন্তু এই 125 টিয়ে সামগ্ৰিকভাৱে ৰাজ্যখনক বুজাইছে খদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী আগতে 480 এতিয়া 125 থ্যাংক ইউ আপোনালোকক এটা ৰিটেন হ্যান্ডআউট এটাও দি দিব भारत सरकार ने SRS का बुलेटिन पब्लिश किया है 2020-22 का इस SRS बुलेटिन में असम का मैटरनल मॉर्टेलिटी 125 दिखाया गया है जब हम लोग नेशनल हेल्थ मिशन असम में शुरू किए थे उस समय हमारा मैटरनल मॉर्टेलिटी 480 थे ड्यूरिंग द NHM पीरियड हम लोगों ने मैटरनल मॉर्टेलिटी 480 से 125 तक लाने में कामयाब हुए और एक यहां में इंपॉर्टेंट बात ऐसा ही है MMR का डिस्ट्रिक्ट कौन से असम देश का सबसे खराब प्रदेश थे लेकिन आज हमारा MMR मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश उड़ीसा जैसा प्रदेशों से अच्छा हुए हैं और जैसे हम लोग का असम में हेल्थ सेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है मैं मानता हूं कि अगली SRS बुलेटिन में हम और कोई प्रदेशों को पीछे करने में सफल होंगे Not today. Thank you.